snowstorm. Oh, where am I going? I forget. Yeah, punta kami sa grocery store. Kahit grabe ang snow. Yan ang ating weather cast today. Ay, dito nagpasok na ang snow. Oh my god. Careful ba? Unspewed. Oh my gosh. Oh. Ayan, kapag may may storm, snowstorm, wala masyadong mga sasakyan. Jeez! Ay, but it's hot. It's warm. Ayan guys, so wala masyadong mga sasakyan kasi nasa loob ng bahay. Bagyong snow. You love me or no? Ay, spring snow. Gumag sa Pinas, summer na, tapos naulan pa. Ayan. Welcome to North Dakota spring. Yeah. Welcome to North Dakota. Winter. Of the spring. No, fourth winter of the year. Oh, okay. Wala masyadong mga sasakyan sa loob ng bahay. Kumbaga sa Pinas, bagyo, tapos naulan dito. Bagyo, snow. So good. It's a beautiful day. Diyan sa Casualize. Baby, no? Diyan. Ang iba nagpa-panic buying pag nag-storm. Snowstorm. Dito tayo guys sa grocery. Yan. So mga empty na yung iba dito. Yan guys, so mga wala nang laman. Oh yun. Yan guys, wala nang mga laman. Ayun. Okay, so yan ang weather dito ngayon. See, nakita nyo guys. Ang weather dito ngayon sa North Dakota.
Oh, she's pooping. Guys, pakita ko sa inyo guys yung ano, yung labas namin. Grabe ang snow ngayon. Grabe, kahapon pa to. Wait, pakita ko sa inyo ha. Nagising ko lang. Ayan. Yan guys, yung labas namin. Ay. Yan, sobrang kapal. Grabe. Yan ang snow. Ayan, doon sa labas. Huh? No, just take a video. Grabe yan, yan. Yan. Doon. Grabe. Yan, dyan pa sa labas. Oh my God. Yun, grabe doon. Grabe mag-snow dito. Hindi ko maintindihan ang weather dito. Parang ewan. Tapos anak ni Bellamy. Ayan, ang cute-cute. Diba Bellamy? Ha? 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 Yun ang anak niya guys. Nanganak yun siya 4. Ang cute. Oh, so cute. 4 yung anak niya. Diba Bellamy? Ang kapal. Andun pa. Yan. Snowstorm ngayon dito. Ayun. Tapos sila doon naglilinis noon. Baby go video. Ha? Baby go there. Yan. Yan, mainit na. Hindi na nag-snow. Ayan. Tingnan nyo, ang kapal. Oops! Oops! Ayun. Sobrang snow. Sa labas. Tingnan natin sa labas. Yan, grabe. Sobrang kapal. Ayan doon. Oh my God. Lamig. Ang lamig. Let it go. Let it go. I'm hoping anymore. Very easy. You want to grab my phone? Where's your phone? And I think it's in the bedroom. Bedroom? Or on the chair. On the chair. Sobrang kapal. Grabe. Magkano si Cassie? Si Cassie. Grabe yan yung kakapal. Oh my God. Me. You gotta be careful not to slip it. So. Yeah. Oh my God. Hey! Kanya ako gano'ng kakapal. Kayla. Jay, come here!
Hey, babe. Babe, careful. Guys, nililinis lang ni Cassie ang grabe ang kapal, oh. Lamig. Tapos still snowing pa din. Tingnan niyo naman ang kapal. Grabe. Grabe ang snow dito sa North Dakota. Hindi ko maintindihan. Minsan mahangin. Tapos minsan mag-snow. Tapos mainit. Tapos biglang ay, ewan ko. Yes, kasi sige guys, hanggang bewang ko na. Oops! Tingnan mo, hanggang tuhod na ni Cassie, halos magwewang niya na. Ang height niya na 5'9". Grabe. Ang lamig dito, my goodness. Dati gusto ko ang snow, ngayon hindi na. Just shovel around the ground. Babe. Babe, let's go. Let's go. Guys. This big. You broke it. Huh? It's big. Look.
shovel again. Ha? Shovel. Bakit? Saan na oh? Let it go! Let it go! They start you know, in the road. Yeah. Look. What? Oh. You gonna make a snowman? Yeah. Alright, we're done. Baby loves. Are you okay, baby loves? Yeah. Ayun ang aming sagbahan. Come on. Sure, let's go.